Berita bahasa ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban pagi saritu hari Minggu 17 hari bulan 7 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak udah bisik cara tik manahagi kena mantu agensi penagang penyalah dadah bangsa AADK di Menua tu mutar ke penyalah gian dadah ngau empas ngagai mensia mayuah kelebih hagi Raban Nembiak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah antara cara tu ianya meliukui penyidik dia kena AADK ngigak barang ke di tagangnya. Kelimpah harinya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Menua Megah udah nyedia ke perengkar teknologi maklumat IT. Baka mesin pengimbas bak semua padang bilun gau pintu penamak menua dikena ngigak pengawak orang nyual dadah. Ia maksud ke jakut tu bak pengawak ngintu Hari Anti Dadah Kebangsaan gau program jualan terus Hari Ladang Keluarga Malaysia Negeri Sarawak 2022 ke diatur bak Dewan Datuk Patinggi Ali di Gedong. Ia madah semua caranya endang tanggung pengawak perintah tik nyadi ke cara kena mantu mutar penyalah gian dadah engkau nyadi ke menua tu nadai penyalah dadah hagi. Sarawak Megak sedia mantu AADK ianya nyedia kagia belanja lalu pengawaknya berguna ke gempuang kerjasama hari semua orang ngambil menua tu meruan likun. Upis Menteri Pengangkut udah merihat nerit ke Undang-Undang Trafik. Ngagai semua upis Local Authority PBT bandur ke dipegai sidak. Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuihian madah caranya dikena mantu nerit ke atur bak penyalah trafik yang kawal menyaga pejalai perengkar pengangkut. So as a result, all the city halls and the municipal councils, I will ask all of them to set out a traffic wardens, so that this one, because in the past, right, all the council has no enforcement right. Dr. Sim Kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh Perumahan Ngau Local Government Madah Raban Penerit Adat megak patut disikap ngau kamera bak tubuh dikena nyaga penglikun rabannya ngau Mensia Mayuh. Ia maksud ke jakutu bak awam pengarang berita udah pengawak ngangkat sumpah Datuk Bandar ngau Sapit nyengkawum 31 kaunselor Kaban Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Dulu agi hari tu bak awam pengarang berita kesama ia ngarap ke bala kaunselor ke dipadunya uliah berjalai ke pengawak sidak nitiah katur ke udah ditetap ke. Ia madah bala kaunselor Megak udah diberi penerang pasal cara upis berkuasa di Singapura berjalai ke pengawak kalanya patut nyadi ke contoh dikena ngangkat ke pengelandiak nyadi sebuah majlis bandaraya. Berbangaunya Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng melabak ke Mayuhagi agiah belanja dekat disedia kena berjalai ke projek ngadu enggaunya ruri ke tahun tu. Datuk Wee Hong Seng madah ke projeknya yang kawa melakin baru jalai berengkah hari bulan 8 tu kelimpah hari ngagak sekedap perengkah ke diguna Mensia Mayuah. Ia madah 7 hari 18 kontraktor nebas rumput ke dipegai MBKS Megak udah diberi jakut tangkan ngau 2 harinya udah diketuk hari berjalai ke pengawak. Ia madah ke Tegal ndak mujur berjalai ke tender sidanya udah ngeruga imej ngau prestasi MBKS terdekat ke pengawaknya dipejalai ke nitiah ke timpuh ke udah diletak. Tuk ngujung ke kontraktornya dekat di blacklist hari boleh tender baru hari agensi ngau upis Perintah Sarawak. Projek ngagak penagang penusah bah bak sungai setakan ngau nyeruri sistem parit bak pasar Lamak Batu Tujuh Kuching dekat ngurang ke penusah bah ngenyit nyadi bak kandang dornya. Kaban Kaunsil Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah ke kontraktor projeknya udah dipadu lalu projeknya dekat diperjalaikan tak lama lagi. Sungai Setakan, whereby this particular project will cost 10 million and it will alleviate and mitigate the flash flooding problem in Batu Tujuh and surrounding areas. Ia megak merikgeran projek mit menua pesisir MRP RM500,000 kena nyeruri sistem parit bak pasar Lamak Batu Tujuh. Wilfred Yap maksud ke jakutu udah tinguluk pengawak bersumpah mangkuk pengawak Datuk Bandar ngau Sapit ia nyengkawum 31 ikut kaunselor Kaban Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Kuching. Sebedau tu ia madah ke penusah bah ngenyit udah mai penanggul ngagai genturung pendiau kelebih hagi maya hari hujan bangat. Ngau projek nyeruri sistem parit
ngagai tanah sebedau tu dekat ngelancar kagi pejalan air ari pasar lama ngagai Sungai Setakan. Pengerja pengawal perintah kegawat bak pintu penamak sempadan Sarawak Indonesia dipinta seruran berintegriti tinggi lebuh berjalai ke pengawal. Kaban Kaunsil Negeri Opar Billy Sujang madah tok berguna bendar kena nentu ke pengawal nyaga sempadan di pejalan gau mana hagi. Kelimpah hari nyeliah sebarang pengawal tindak bertanggungjawab, kelebih hagi nyeludup engau salah guna kuasa. Billy madah nilai integriti megak patut dikemeran tiap ikut tuai Raban Bangsa ngambil pengelikun berantara menua meruan tegap. Ia maksud kerja kutuk ngagai RTM udah tik berjadi projek memperkasakan integriti baruh pegawai integriti EIP, program pegawai integriti bertauliah sektor awam ke diatur bak Kampung Pasir Hulu Biawak di Lunduk kemari. Kalau kita bagi pendedahan, latihan kepada penjawat awam sahaja, tapi komuniti tidak memahami, dia macam sesuatu yang agak tempang nanti. Jadi kita nak kedua-dua pihak ini mempunyai pengetahuan dan juga amalan yang serupa. Jadi baru kita dapat membanteras secara total. Ia megak muji programnya diatur serta ngarap ke program kediaturnya diperkongsi ngau menua pihak kena negap kagi gempung kerjasama lebuh tik nyaga kandang antara menua. Ia madah ngau sempadan Sarawak Indonesia tik semak 2000 km pemanjainya gempung kerjasama tik tegap berguna bendar ke penguntung ngagai dua bengkah menua tu. 76 pegawai integriti bertauliah hari mayuh bengkah upis enggau agensi perintah bis enggau masuk program tu ke diatur Akademi Penagang Penyalah Makai Suap ngenak sawup unit integriti enggau Ombudsman Menua Sarawak. Batang 7 program tu diatur ianya ngangkat ke komitmen, ngirip pemerhati serta gaya kerja beraban tik ditagak ngagai pengerja pengawal perintah tigawak bak kompleks immigration, custom, kuarantin ngau pengelikun biawak. Anugerah Carta Lagu Bidayuh ACLB ke diatur ukai seminak berperindang ajak tang megak ngembuan empas ke cukup besar bak pemansang sosial enggau main asal pupu Raban Bangsa di Menua tu. Sapit Menteri Kebun Berdandang Besar enggau Komoditi Datuk Willy Mungin muji Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak tik ngatur ACLB kena merik tanda ke pengelandiak pemekuah seni lagu bidayuh serta ngangkat enggau ngetan ke industri muzik bidayuh ngagai tikas tik tinggi agi. Cik Nasrul Hakim. Datuk Willy madah ke ACLB megaknya di pelasar alai ngetan ke nasib ngau penghidup dunia rila serta ngangkat ke ekosistem industri muzik bidayuh ngambil setanding ngau muzik Raban Bangsa ke bukai. Ia maksud kerja kutuk bak pengawak berjadi serta ngulu ACLB di RTM Kuching malam tadi. Berbak ngaunya ia ngelalau pemekuah seni bidayuh sedia nerima ubah kemayari serta nurut ke peminta bala peninga. Kelimpah hari cakap berindustri kreatif dikenak nambah ke penatai pemisik sidak. Johnny Tok mujur nyadi juara bak anugerah Carta Lagu Bidayuh 2022 timai lagu Nampas Pinguji serta ngalah ke 12 ikut penyerta ke bukai. Ia nerima prize RM5,000 serta trofi. Ia megak menang bak kategori patah nyawa pemadu manah ianya nerima RM1,000 engkau trofi. Swift Band timai lagu Kajen Dawa boleh lumur 2 serta nerima prize RM3,000 beserta piala. Lalu lumur 3 ianya Rosie Mila timai lagu Cinta Asungku engkau nerima prize RM2,000 beserta piala. Kategori artis pemadu terbilang ianya Raban Acid Rain timai pulai prize RM1,000 beserta piala. Pengari rakyat patut nanggam kawal tik manah ngau Raban Nembiak ngambil nyamai berandau ngau berkongsi ke buah penemu ngau Raban tu. Kaban Kaunsil Negeri Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jin madah ke kawal tik tegap ngau Raban Nembiak bersita Bukit Asik dekat ngemudah ke pengawak nguliah ke penerang ke pemadu baru pasal pemansang ngau peluang ke bisik di Sibu diberi ngagai Raban tu. Me feedback as well, as the promoter, they be able to give us some feedback on what is their opinions, especially for the development of Sibus. Because we need to include all the opinions. There's on the promoter, on the wanita, on our citizen. What are their needs? What are their
their needs for their living, especially now. Ia maksud kejakutu dah tik nyerah ke insentif nembiak nyulut bak persa SPM ngagai nembiak sekolah SMK Sacred Heart di Sibu. Ia megak dekat nyaduang pun mengagai 14 buah sekolah bak si takdun Bukit Asik, ngau tuju ke Pemansang ngau nyeruri sekolah. Polis mujur mutar kedua kes nyerungkai rumah orang tik direport ke bak kandang Setutung bak bulan Siti Tok kemari ngau bulan tu udah tik mujur nangkap 2 ikut lelaki hari menua tumpu kena hari 3 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Ashman Bajah bak sebengkah penerang madah ke lelaki keterubah ke berumur 25 tahun bisi 14 itik rekod penyalah lama, lalu lelaki kedua tik berumur 23 tahun bisi 16 itik rekod penyalah lama nyengkawum kes dadah ngau penyalah bukai. ACP Ashman Bajah madah hasil meresai kemik, 2 ikut lelakinya ditetap ke bisik berkenaan ke dadah lalu lebuh ke ditangkap. Polis ngerampas laptop, blender, ngau penapis air tidak direport ke lenyau bak penusah rumah di serungkai orang. ACP Ashman madah kedua ikut lelakinya direman pengelamak 7 hari, nyentuk ke hari 3 minggu baru, lalu kes tu dekat dipansiat ni tia ke Seksyen 457. Kanun keseksaan ianya dekat kena hukum jil 14 tahun, ngau hukum mata duit entik semak ditemu salah. Bak penerang berita kebukai, ACP Ashman madah ke polis megak mujur nangkap si kurang ti di pelabak ngerumpak siti kedai serba nikah 24 jam di Kuching kena hari 4 tu tadi. Lelaki kebumur 26 tahun hari menua tumpunya mujur ditangkap dalam kandang 24 jam udah kesnya direport ke serta bisik 2 itik rekod penyalah lama. Lebuh ke ditangkap, polis bisik ngerampas insap, air bisa, ngau duit ti di pelabak derumpak ia bak kedainya kena hari 3 tu tadi ngau 16 hari bulan 6 tu kemari. ACP Ashman madah hasil hari operasi tu, polis mujur mutar ke 3 itik kes ngerumpak bak 3 buah kedai serba nikah di Kuching ngau Semarahan. Lelakinya direman pengelamak 6 hari nyentuk ke hari 3 minggu baru. Kes tu dekat dipansiat ni tia ke Seksyen 392, kanun keseksaan ianya dekat kena hukum jil nyentuk ke 14 tahun, engkau hukum mata duit tau ke hukum sifat enti semak ditemu salah. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Terus nitiah ke SOP kena nyeliah ke penyakit COVID-19 hari ti berampit. Ngau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuk dulu.